अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान जो है उनकी सज़ाओं के ख़िलाफ़ 2 अपीलों की समाअत थी और आज हमें जो इमरान खान के मरकज़ी वकील हैं बैरिस्टर सलमान सफदर वो बताएंगे कि जो इन्होंने कहा था कि 10 साल की जो सज़ा है वो 10 सेकंड में और जो 14 साल की सज़ा है वो 14 सेकंड में कैसे जो है वो ख़त्म होगी, और आज जो है वो अदालत में इन्होंने क्या जो है वो ख़ास चीज़ जो है वो अदालती जो है वो प्रोसीडिंग के दौरान देखी। हमने भी बहुत सी चीज़ें देखी और आज इनसे जो है वो हम आपको बताएंगे कि आज की जो प्रोसीडिंग उसमें क्या हुआ। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल रिपोर्टिंग असल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपने जैसे अपने आज वीलॉग के इब्तिदा में आपने कहा कि आज जैसे ही जजेस आए, सबसे अच्छी बात ये थी कि अच्छी अपील लिखने का फायदा होता है। पढ़ गया तो वो हमें, मेरा ख्याल है कि अच्छी अपील लिखने का फायदा वो हुआ। हमने भी उसमें काफी पूरी लीगल टीम को क्रेडिट जाता है कि बड़ी अच्छी अपील तैयार की। और वही वाली बात हुई कुछ दिन पहले, अचानक मैं यहीं से निकल रहा था तो किसी ने आके, कैमरा मेरे मुंह पे आया, उसने कहा कि 14-14 साल सजा हो गई है, 10-10 साल सजा हो गई। तो अचानक मेरे मुंह से स्पॉन्टेनियसली निकल गया 10-10 सेकंड में सजा खत्म भी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? वो इसलिए हो जाएगी कि द वे these judges have decided the matter, starting from Judge Dilawar साहब, start moving onwards to जो साइफर के हमारे जज थे अबू सनाद जुल्करनैन साहब, तेज रफ्तार, तेज गाम। बरतानिया में ना आप जाएंगे तो बरतानिया में रोड ट्रैफिक ऑफेंसेस की समरी प्रोसीडिंग्स होती हैं, समैरली 2 मिनट में फैसला। वही फैसला उन्होंने किया। जज बशीर साहब ने भी वही पैटर्न और वही लाइन टो की। सो था ये जो मुझे समझ आई है, मुअम्मा मैं आपके लिए हल कर देता हूं। जैसे तैसे भी है, बाय हुक और क्रुक, इलेक्शन से पहले एक कन्विक्शन का नाम जरूर लो, जिसको जैसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट खोलेगा तो 2 मिनट में उसको देखेगा और कहेगा ये तो बड़ी ज्यादती हुई है। मगर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये केस रिमांड के केस नहीं है, ये केस वापस जाने के केस नहीं है, ये केसेस लड़ने के केसेस हैं। और ये यहीं पर, ये केसेस फैसला यहीं पर होंगी। उसकी बजाय आप एक जज को कितनी दफा मुरम्मत करें, कितनी दफा दुरुस्त करें, कितनी दफा तनबीह करें। साइफर का केस 3 दफा हाई कोर्ट से वापस गया है कि आप दुरुस्त प्रोसीजर अडॉप्ट कर लें। जज साहब ने ना हाई कोर्ट की बात सुनी, मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की, जज साहब ने ना सुप्रीम कोर्ट की बात सुनी कि ये केस तो बनता ही नहीं है, इधर जुर्म ही नहीं है। उन्होंने फिर भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में सजा दी। तो बेस्ट इंडिकेटर जो ये आया है कि ये ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा अनफेयर डिसीजन थे, वो आज जुमेरात की डेट फिक्स होना है हमारे कहे बगैर। क्योंकि उन्हें मालूम था ऑनरेबल जजेस को कि अगर वकला इतने गरीब हैं कि अगर ये सुनना पड़ेगा तो शायद कल की पेशी देनी पड़ जाए, जुमेरात तो फिर दूर है। सो मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो हियरिंग थर्सडे की हुई है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स, इलीगैलिटीज कमिटेड बाय द ट्रायल कोर्ट रिपीटेडली। उन्होंने सीआरपीसी, उन्होंने कानून शहादत, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स ऐसे वायलेट किए हैं। ऐसे ट्रायल कंक्लूड हुआ है जिसकी कोई नजीर नहीं मिलेगी आपको। ऐसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में होते हैं, सियासी केसेस होते हैं। उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया, एक नया पैटर्न सेट किया। एंड व्हाट वी वुड आस्क फॉर इज परमानेंट डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दीज जजेस टू डिसाइड केसेस इन फ्यूचर। ये आने वाले लोग बचने चाहिए ऐसे जजेस से जो कानून को रिटायर हो रहे हैं। चले जी, कानून वो रिटायर भी हो जाए, मगर जाते जाते जो उन्होंने काम किया ये अच्छा काम नहीं था। जैसे कहते हैं ना, आइसिंग ऑन द केक अच्छी होनी चाहिए। आपके कैरियर की जो इख्तिताम होता है वो बड़ा ग्रेसफुल होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप वकला को बाहर निकाल दें। आपको मालूम है ये केसेस जो उन्होंने हमें बाहर निकाला कि वकला ताउन नहीं कर रहे, हैरान कुन बात है। 18 दिन पहले चार्ज फ्रेम होता है और 18 दिन बाद वो कहते हैं कोई डायरेक्शन भी नहीं है जज बशीर के पास, कोई डायरेक्शन नहीं है। 18 दिन के बाद वो कहते हैं ताखीर नहीं होनी चाहिए। 16 में से 5 गवाह पे जिरा हुई है, मगर केस का फैसला तो होता है और करना पड़ता है। तो मैं आज केस का फैसला कर देता हूं। तो मैं आपको कहना ये चाहता हूं, ये हम क्यों मांग रहे थे कि आप जजमेंट को सस्पेंड करें। मेरी नजर में क्रिमिनल ट्रायल सिरे से हुआ ही नहीं। I don't identify it, I don't term it as a criminal trial having taken place, a criminal trial having concluded, or a conviction given in a judgment. This is not a trial, this is not a judgment. ये समरी ट्रायल था, यही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। देखिए ऐसे तो कई कोर्ट मार्शल में भी ऐसी प्रोसीडिंग्स नहीं होती।
تو جسے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انگریزی میں کہ دس ول ریز دی آئی براؤز آف دی ججز، کہ یہاں ہوا کیا ہے. مگر اس کا منطقی انجام تبھی ہوگا اگر اس کو سارے ججز نے کی کیا پریکٹس رہی ہے اس کی وجہ ہے. یہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ ججز نے اپنے فیصلوں میں پتہ کیا لکھا ہے کہ یہ غلط ہیں، میں غلط ہوں اور یہ غلط ہیں. اب ہم نے بتانا ہے کہ ہم غلط نہیں ہیں، غلط آپ ہیں، غلط آپ کا فیصلہ ہے، غلط آپ کا پروسیجر ہے. نہ آپ نے قانون پڑھا ہے، نہ آپ نے CRPC پڑھی ہے، اور اتنے بڑے کیسوں پہ آپ آ کر بیٹھ کے اور کیسے فیصلے آپ نے لکھے ہیں. تو وہ فیصلے آج ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ ہمیں کچھ بولنے کی ضرورت نہیں پڑی. سو بہت سارے لوگوں نے کہا یہ 10 سیکنڈ میں کیسے ہوگا، تو میں کتنی دیر بولا ہوں؟ میں تو شاید 3 سیکنڈ میں نہیں بولا. جج نے کہا پلیز ہم خود ہی بتاتے ہیں کیا ہوا ہے. ایک چیز اور جو آج تھی کہ میاں گل صاحب جو ہے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، جنہوں نے سائفر کے جو ہے وہ 3 دفعہ ادھر ریمانڈ کیا، وہ ساری پروسیڈنگ میں انہوں نے سنتے رہے. آرڈر بھی جو ہے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے ڈکٹیٹ کرائے. آخر میں انہوں نے ان کے کان میں ایک بات کی، اس کے بعد پھر چیف جسٹس جو انہوں نے آرڈر کو تھوڑا سا امینڈ کیا. انہوں نے کہا کہ ریکارڈ ریکوزیشن کیا جائے. اس سے بھی یہ لگتا ہے کہ ریکارڈ اگر نیکسٹ ڈیٹ پہ ریکارڈ نہ آیا ہوتا تو پھر وہ پھر کہتے ہیں ہم نے پھر ریکارڈ منگانا ہے. تو اس سے یوں لگ رہا ہے، آپ کو بھی لگتا ہے کہ شاید بینچ بھی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کو جلدی ڈیسائیڈ کیا جائے؟ کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی جج کی شکایت ریویژن بڑا نیرو سکوپ ہوتا ہے. ہائی کورٹ آئے اور جج صاحب نے جسٹس میاں گل حسن صاحب نے 2-3 بار یہ بات کہی، واٹ از دا ہیسٹ، واٹ از دا ہری، وائی آر یو ایسلریٹنگ دا ٹرائل ان سچ اے پیس کہ آپ پین اے فیئر ٹرائل، فیئرنیس کے تمام سیٹلڈ پرنسپلز کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں اور آپ ٹاپل کر رہے ہیں. تو یہ آئیڈیل کیس تھا. آپ کو شاید یہ معلوم نہیں ہے، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، آپ کے ویلاگ میں انٹرسٹنگ بات ہے. جس دن جج صاحب نے تلوار باہر نکالی وکلا کی گردنیں اتارنے کے لیے اور خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی صاحب کی گردن اتارنے کے لیے، اس سے پہلے ان کو ہم نے ایک ریکیوزل اپلیکیشن دی. ریکیوزل مانی کہ آپ برائے کرم چوتھا موقع ہے آپ کے پاس کیس کرنے کا، آپ ٹھیک سے نہیں کر رہے تو آپ اپنے آپ کو اس کیس سے علیحدہ کر لیں. اور یہ سبمیشنز ہم نے بہت ریسپیکٹفل کیس لا کے اوپر، قانون کے اندر رہ کر، اپنے دائرے کے اوپر اندر رہ کے کم از کم 2.5 سے 3 گھنٹے کے دلائل ان کے آگے پیش کیے. اس کا نتیجہ پتہ انہوں نے کیا نکلا؟ میں کہا میں نہیں جاؤں گا، نکلیں گے اس مقدمے سے تو آپ. انہوں نے ہمیں نکال دیا. آپ کو نکال کے انہوں نے وکلا کو باہر نکالا، اپنی ایک اور کورٹ سیکرٹ لگائی. حالانکہ ہم نے تو کورٹ سے آپ وہاں موجود تھے، ہم نے اندر جانے نہیں دیا. دیکھیے میرا مقدمہ تو آپ لڑیں گے، آپ وہاں موجود تھے. یو نو واٹ ہیپنڈ دیٹ ڈے. سو دا وے what he did that day, this is a conduct unbecoming of a judge. انہوں نے کردار ادا کر تو دیا ہے مگر اب، اور ہمیں انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے. ہمیں کرٹیسائز نہ کرے، اب ہماری باری. انہوں نے اپنا فیصلہ لکھ دیا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے، کہ ہم نے ٹرک کیا کورٹ کو، یا ہم نے ڈیلے کیا ہے، یا ہم نے ہائیڈ اینڈ سیک بہت کھیلی ہے کورٹ کے ساتھ. اسد ملک صاحب 15 سے 20 دن کے اندر کتنی ہائیڈ اینڈ سیک ہوتی ہے؟ 15 دن میں تو چارج فریم ہوتا ہے اور اگلی تاریخ ملتی ہے. انہوں نے 15 دن کے اندر کورٹ ٹائمنگز کے بعد نہ دوپہر کا کھانا، نہ شام کی چائے، نہ رات کا کھانا. آپ کے ساتھ ہم بھی ٹنگے ہوتے تھے. رات 11 بجے تک آپ نے مجھے بلکہ کہا تھا آج 8 بجے فارغ کراؤں یا 10 بجے. ہم نے کہا میں نے دیکھا کہ آپ سمجھ کے آئے تھے کہ دن کی روشنی میں آپ گھر چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ نے سویٹر نہیں پہنا، آپ کو تیار ہو کے آنا چاہیے تھا، مفلر ڈبل سویٹر، کیونکہ ساری رات کورٹ چلتی ہے. سو ایک کورٹ جب رات کے اندھیرے تک کام کر رہی ہے، اس کا مطلب ہے اندھیرے میں جسٹس پریشر ہے تو سر اس کی اب اپیل لگ گئی ہے. آخری ایک سر 190 ملین جو ہے کیس، 190 ملین پاؤنڈ کا، کل اس میں 4 فریم ہوگا اور آپ ہی وہاں پر پیش ہوں گے. تو مجھے تھوڑا سا یہ فیل ہو رہا ہے کہ ان کیسز میں خان صاحب جو ہے ان کی سسپینشن ہو جائے گی، شاید باہر بھی آ جائیں. لیکن وہ 190 ملین والا جو ہے وہ بھی بڑی تیز رفتاری سے جا رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں ہمارے لیے کوئی اور بندوبست ہے؟ وہ آپ بھی تو دیکھ رہے ہیں نا. میں اس کا آپ کو ایک بہت اچھا جواب دوں. زہید عباس صاحب اس ٹاپک پہ بات کریں گے آپ کے ساتھ، کیونکہ 190 ملین کے کیس کی اس کو لیڈ یہ کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کو یہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جبکہ میں اور عثمان ریاض گل صاحب بشرا بی بی کی نمائندگی کر رہے ہیں. سو میں انہیں کہوں گا کہ ضرور کچھ جملے بولیں کہ جو کل کا ٹرائل ہے اس پر یہ کیا سمجھتے ہیں. زہید صاحب جو 190 ملین والا کیس ہے
उसमें लग रहा है कि एक और कन्विक्शन जो है वो तैयार है, तो उसमें अब आप क्या समझते हैं नहीं सर, उसमें देखिएगा कि लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हमने एक एप्लीकेशन दी है 265C की सप्लाई ऑफ लेजिबल कॉपीज। जी जी अब जो कानून है वो तो कहता है कि लेजिबल कॉपीज की सप्लाई होगी उसके बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल के 7 डेज बाद, वो ना सूरत अदरवाइज। तो अब कल फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए देखते हैं हमें वो कॉपी देते हैं नहीं। मैंने तो उसमें भी रिक्वेस्ट की थी कि जो नैब का लॉ है इसमें कोई ऐसे प्रोविजन नहीं है कि डे टू डे हियरिंग की। रूटीन के केसेस में आप देखते हैं कि एक हियरिंग होती है 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, ये उन्होंने 4 दिन बाद रखा। 4 दिन बाद वो आप कुछ बल्कि वो confusion तो नहीं लगा? नहीं आपके सामने, वो तो कह रहे थे कल के लिए रख लें। हाँ जी, मैंने रिक्वेस्ट की कि हमने लाहौर से आना, तो हमारे और भी दीगर भी मैटर्स होते हैं, तो इस तरह ना करें जनाब ने, इसको रूटीन में जो आपकी काबिलियत आप करते हैं उसके मुताबिक इसको चला दें। फिर उन्होंने कहा जनाब चले ठीक है जी, उस दिन आ जाए। अब सुबह फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए रखा है, साथ में लेजिबल कॉपीज की सप्लाई भी है। अब देखते हैं सुबह क्या सूरत रहती है, लेकिन उनकी जो आपका कंसर्न था कि उनका जो बेल है वो आज नोटिस हो गया है हाई कोर्ट से, तो इंशाल्लाह उनकी बेल भी हो जाएगी। वो केस तो ऐसा किसी किस्म की जो है, क्योंकि उसमें जो केस बनाया गया वो बनाया गया जनाब ने कि खान साहब ने जो अनड्यू फेवर दी है मलिक रियाज साहब को, वो उसका गेन उन्होंने ड्राइव किया है कि वो जो लैंड है ट्रस्ट की या ट्रस्ट को जो उसका सुपर स्ट्रक्चर बना है उसमें, तो उसकी जो डीड है उस डीड के डॉक्यूमेंट में आज तक लिखा है जनाब कि जब ये वाइंड अप में जाएगा या डेवल्यूशन में जाएगा तो जो इसकी लाइबिलिटीज के बाद जो भी इसके एसेट होंगे वो सारे के सारे इसी तरह के देते कि किसी ट्रस्ट को या किसी एनजीओ को चले जाएंगे। तो खान साहब तो उसमें किसी तरह के बेनिफिशरी हैं ही नहीं। जब बेनिफिशरी नहीं है तो जो लॉ है, जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है उसके मुताबिक है कि वो गेम की कोई एविडेंस नहीं है। एविडेंस तो फिर नैब का केस ही नहीं बनता। तो आपको याद होगा कि चेयरमैन नैब ने रिजाइन दिया था, वो जो रिजाइन दिया था वो इसी केस की वजह से था कि जनाब ना कि आप ये केस बनाए, उन्होंने कहा कि नहीं ये केस को आपकी अपनी अमेंडमेंट बनाई हुई अमेंडमेंट नहीं आता, तो इसलिए उन्होंने रिजाइन देना पसंद किया। फिर डिप्टी चेयरमैन नैब ने जो इसकी जो डेलीगेशन ऑफ पावरिंग करके वो सारे मामला किए थे। चलिए बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, आपने देखा कि जो बैरिस्टर सलमान सफदर है, जो इमरान खान साहब के मरकजी वकील हैं, उनके मुताबिक ये जो 10 साल की सज़ा थी वो 10 मिनट में, और जो 14 साल की सज़ा थी वो 14 सेकंड में जो है वो मुअत्तल हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि 10 दिन बाद फिर इस केस की समाअत है तो क्या होता है। आपको अपडेट करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।